आजिर भिडियोटी संपूर्ण लेडीज बहुत सुंदर वीडियो अच्छी आज लेडीज माने देखिले मन खुशी हो जिवो। वीडियो को जमा भी स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। नमस्कार कुक विथ मुचना चैनल को बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आमे रोसई सारिकी जेतेबेले गैस पोछुचे सेतेबेले कोन होउची से गैस जेतेबेले पोछुचे ना एमती बर्नल रे पानी पड़ी जाए तो आमे कोन करबा एमती सड़े नै की बर्नल रे दे देले जेते पोछंतु जेते पानी पड़ले भी आउ डर नहीं। बर्नल को काढ़ी जदि पोछुचंती गैस नली भितर मध्य पानी पशि जाए। बर्नल को काढ़ंतु किंबा न काढ़ंतु काढ़िले मध्य सड़ेकी घोड़े देबे नहले न काढ़िले मध्य बर्नल ऊपर सड़ेकी घोड़े देले आ गैस जेतेबेले आमे पोछिबा गैस नली भितर आउ पानी पशिबनी। समस्त घरे यही प्रोब्लेम हुए। रोसई सारला बेले जेतेबेले आमे गैस टी पोछंती बहुत तेल चिकटा थाए आ तेल चिकटा पानी गुड़ाक बाहर से तेल चिकटा पानी जदि गैस भितर को पशिजिवो खराब तो हम निश्चय जितेबाला जलिबो लाल लाल होगी जलिबो आ लाल होगी जलिबो जदि जो जगहटा आमे बसई हांडी हो करे हो से जगहटा पूरा कला पड़ जाए बेले बेले पूरा चुली भाया कला पड़ जाए। तो से आमे यही उपायटी निश्चय करवा। एबे जीवा नेक्स्ट स्टेप को। ये देखो सांग मैंने मु फुलहार गुंथुची कथा कौन कि सांग मैंने जितेबाला आमे फुलहार गुंथुचे जदि आमे सूता छुंची फुल को गुंथुचे से सूताटी आमर कौन प्रोब्लेम हुए सूताटी गड़ी जाए माने सूता आमे जोठी रखी से गड़ी गड़ी की पूरा फिटी जाए। तो आमे एमिति उपाय करवा जे सूताटी गोटे जगार ही रहिबो। देखंतु एठी मु सूता और छुंची नहीं जाइची ताकू कौन करवा ना प्रथमे सूता कौन करवा छुंची धेरे आगे लगे देबा तापर एमती सड़ई नहीं जिबा से सड़ई जो होलटा थाए ता देहरे छुंची की गले देबा तापर सूता को एमती घोड़े देबा। सूता घोरेला माने से सूता कुआड़े जीवनी आड़े साड़े हबनी कि सूता फिटबनी आमे आराम रे फूल को गुंथि पारिबा। आमको आउ काहाकू खुशामत करने को पड़ोनी सूता टिके धर मु फूल गुंथी बोली आमे निजे निजे एकुटिया सबू करिपरिबा। जेतेबेले आमे फूलहारटी गुंथि सारिबा आमे सूता को काटिदेबा तापर फूलहार रे गंठी पकेदेबा आ देखिबे सूता सेमती ही रहितिबो। एठी देखंतु मु देखेबी सूताटी बढ़िया भाव रे सेमती रहितिबो। देखंतु एठी एमती सूता रहिला तापर सूता को बाहर करिवे जेतिकी टिके बाहर थिबो ताकू गुरे देबे भल भाव रे पुणी रखि देबे। ई टिपटा केमती लागला सांग माने निश्चय कमेंट रे जणेबे। आ एठी देखंतु मु संगे संगे फूलहारटी गुंथि देली जमा भी समय लागलानी आ काहाकू भी दरकार पड़लानी। तो एबे जीवा आमे नेक्स्ट टिप को। एई टिपटी बहुत इंपोर्टेंट आम लेडीज का पई। आ एठी देखंतु मु दुईटा सड़ई नहीं गली ए सड़ई को आमे कोन करबा एमती गोटे कपड़ा बिछे देबा कपड़ा ऊपर सड़ई को रखि देबा तापर कपड़ा को घोरी देबा कपड़ा को घोरे की धरिबा तापर आमे सड़ई को भांगीबा जे कोनसी चुत्ता हो किबा जाउथरे हो सड़ई को भांगीबा को पड़िबो। मु एठी देखंतु शिली पुआ नहीं गली शिली पुआ देर छेची देले से जो सड़ईटी भांगी जिवो। जदि आमे कपड़ाटी न घोरीबा आमे जेतेबेले सड़ई को भांगीबा से सबू छिटिकी कुआडे कुआडे पळै जिवो। सेतिपई देखंतु मु कपड़ा घोरे देली तापर सड़ई को पूरा छोट छोट करके भांगी देली। देखंतु केते छोट छोट हेची एमती छोट छोट ही करले भल हबो। तापर जे कोनसी स्टील रो अदरकारी जगहटा नै जिबा मु एठी गोटे कंसाटा नै गली से सड़ई जो भांगी थिली सड़ई गुराक सबू एमती देई देबा ता चारिपट देई देबा तापर एठी गोटे मझिरे गोटे दीप थोई देबा। दीपटे निश्चय थोइबा को पड़िबो। दीप हो जे कोनसी छोट नले गिन्ना हो सेठी एमती थोई देबा। एई माटी दीप भल हबो ओजनिया हबो आ एमती जो ताटिया थाली आमे सेठी थोइबा ना से आउ से कंसा धेर लागिबनी। तापर एमती ऊपर गोटे घोरीबा आ जोटा घोरीबा एमिति भाबरे पूरा खापिकिरी घोरी होतबो जे भलिया भाबरे आमे थालिया नबा घोरीबा। आ एठी देखंतु मु थालियाटा नेली ताटियाटा नेली जे सेटा पूरा ऊंचा हेकी रहिला खापिलानी सेतबे मु थालिया नेली थालियाटी दीप ऊपर रखिबाकू साइज हैला। जो सिल्वर थालियाटा घोरेली सेटा भी लागिलानी पूरा खापी हेकी घोरी हेकी रहिला कंसा दियारे। तो आमे नबा गैस पाखु गैस को पूरा सीम करके से कंसा को बसई देबा। तापर देखंतु से थालियाटी बाहर कर देथिली तापर पुणी से दीप देरे आस्ते की रखी देबा ता ऊपर आमे घोड़नटी घोड़ेबा। जो घोड़नी नेबे से भल भाव में कंसा देरे खापुथबो आ ऊपर पानी देबाकू जेमती एमती जगह थिबो। देखंतु मु एठी पानी दे देली एई भलिया घोड़नी देखिकी घोरेबे। देखंतु एमती पानी दे देली आ आकू 10 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे छाड़ी देबा। 10 मिनिट हैला परे मु देखंतु बाहर करली पानीटा पूरा फुटिला भलिया ऊपर हे जायची जो सड़ईटा चारिपट देइथिली कंसा रे से पूरा पोड़िला भलिया हे जायची। मु बाहर करके देखौची रहिता। सांग माने भिडियोटी जदि भल लागिथिबो ताहाले निश्चय कमेंट रे जणेबे आ कोउड देखुचंती मध्ये जणेबे। आ एठी देखंतु
ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସଢ଼େଇ ଅଛି ଆଉ ଅଧା ଅଧା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସଢ଼େଇ ବାମ୍ଫ ପାଣିଟା ବାହାରିଥିଲା ନା, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ନେବା। ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ମେହେନ୍ଦି ପୁଣି କେମିକାଲ ଦିଆ, କାହା ହାତରେ ଯାଉଛି କାହା ହାତରେ ନ ଯାଉଛି, କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ତ ପୋଡ଼ୁଛି ତ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ସଢ଼େଇ ବାମ୍ଫ ପାଣିରେ ଆମେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ପକାଇଦେବା। ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେଲେ ଟିକେ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ହେବ ଆଉ କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଛେ ସେଇ ସିନ୍ଦୁର, ଆଉ ଅଳିତା ନେବେନି। ଅଳିତା ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଥାଏ ତାକୁ ନେବେନି, କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଥାଏ ତାକୁ ବି ନେବେନି। ତ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ନେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ। ମୋତେ ଏଇଠି ଯେତିକି ଦରକାର ଅଛି ସେତିକି ସେଇ ବାମ୍ଫ ପାଣିକି ନେଇଗଲି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର, ଯେତିକି ଆମକୁ ସିନ୍ଦୁର ସେଇ ପାଣି ଦେହରେ ଦରକାର ଅଛି ସେତିକି ମିଶାଇବା। ଯେତିକି ପାଣିଟା ନେଇଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମିଶାଇବେ। ବେଶୀ ବହଳିଆ ହେବନି କି ବେଶୀ ପାଣିଆ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମଝିଆ ମଝି ହେବ। ବହଳିଆ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯିବ, ଭଲ ରହିବନି। ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ପାଣି ପାଣି ହୋଇଥିଲେ ଭଲ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ କାନର ତୁଳି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଲଗାଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି କାନର ତୁଳି ନେଲି, ଆପଣ ଯେମିତି ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାନର ତୁଳିରେ ଲଗାଇଲେ ଭଲ ସାଇଜ୍ ହେଇକି ଲାଗିବ। ମୋତେ ଏଇ ଡିଜାଇନରେ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଲଗାଇଲି। ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇଲେ ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାତକୁ ଧରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଖିଲେ ଯାଇକି ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ହାତକୁ ଧୋଇବା, ସିଏ ପାଚିବ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମ ହାତର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲଗାଉଛି ଆମେ ଶୁଖିଯିବ ଆଉ ପାଚିଯିବ ହାତ। এই ହାତଟା ଲଗେଇଦେଲି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଲଗେଇକି ଦେଖେଇବି ଅଳତାରେ। ଅଳତା ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଥାଏ ନା, ଏଠି ମୋର ଗୋଲାପୀ ଗୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେଇ ନଡ଼ିଆର ବାମ୍ଫ ପାଣିକୁ ପକେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଲଗାଉଛି। ସିନ୍ଦୁରରେ ଲଗେଇଲେ କେମିତି ଲାଗିକି ରହିଲା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳତା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିରେ ଗୋଳେଇଲି, ଦେଖିବେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଲଗେଇଲି, ଦେଖିବେ ସେ ଜମା ବି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବନି, ଧୋଇ ହେଇଯିବ, ତାର କଲର୍ଟା ବୋଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଲଗେଇଲି ଅଳତା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଁ ହାତରେ ଲଗେଇଲି ସିନ୍ଦୁର ପକେଇକି। ସିନ୍ଦୁରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗେଇଥିଲି, ଶୁଖି ଯାଇଛି, ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ସେ ପାଣିରେ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି କି, ଜମା ବି ଛାଡ଼ୁନି। ଆଉ ଏଇ ଡାହାଣ ହାତଟା ଧୋଇକି ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ଟା ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଅଳତା ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ମିଶାଇବେନି, ସିନ୍ଦୁର ହିଁ ଏଥିରେ ମିଶାଇବେ। ମିଶାଇକି ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ବି ପାଣି କଲର୍ ହେଉନି। ଆଉ ଏ ହାତଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧୋଇକି ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘଷୁଛି, ଜମା ବି କଲର୍ ଛାଡ଼ିନି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଏ ହାତକୁ ଧୋଇକି ଦେଖେଇବି, ଶୁଖିଗଲାଣି ତ ଧୋଇଦେବି। ଏବେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ କାମ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ, ତ ଆମକୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ହାତକୁ ମେହେନ୍ଦି କରିବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ହାତକୁ ମେହେନ୍ଦି କରିପାରିବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଗାଇବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇବା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପାଟିକି ଯାଇପାରିବା। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ ଦାବି ଅଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।